नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ जुलाई मास 19 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय भितर जानिपारिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रत्येक दिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखि पारिबे। तेबे आसंतु आजिर संपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। नंबर 1, ऑपरेशन सिंदूर परे प्रतिरक्षा क्षेत्र में शक्ति वृद्धि करिबारे लागिछि भारत। मिसाइल परीक्षण एवं प्रजुक्ति विद्यारे भारतीय सेना बहुत द्रुत गति रे आगक बढ़ुछि। 24 घंटा मध्य प्रतिरक्षा क्षेत्र में आकाश प्राइम, अग्नि 1 एवं पृथ्वी 2 बड़ी मिसाइल सफल परीक्षण करी भारत हासिल करिछि 3टी बड़ सफलता। भारतर एही शक्ति प्रदर्शन देखि पाकिस्तान छाती रे एबे छनका पशिछि। नंबर 2, पुणी आसुछि आउ एक लघुचाप। आसंता 22 रु 24 तारिख रे बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि होई एहा प्रभाव रे लघुचाप सृष्टि हेबो। फल राज्य रे 23 तारिख रु पुणी वर्षा बढ़िबो। 26 तारिख पर्यंत जारी रहिबो वर्षार प्रभाव। 24 और 25 रे सबुठु अधिक वर्षार संभावना रहिछि। लघुचापटी उत्तर बंगोपसागर पार्श्ववर्ती अंचल रे सृष्टि हेबो। परवर्ती समय रे एहा अधिक घनीभूत होई अपपात रे परिणत होई पारे। लघुचापटी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबाकु थिबारु प्रथमे उत्तर ओडिशा रे एहार प्रभाव पड़िबो। परवर्ती समय रे एहा झारखंड और छत्तीसगढ़ मुहा हेबाकु थिबारु एहार सीमांतवर्ती ओडिशा जिला और अभ्यंतरीण जिला रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। आज अभ्यंतरीण और दक्षिण ओडिशा रे घड़घड़ी सह वर्षा संभावना रहिछि। नंबर 3, आगामी दिन रे देश में कमी पारे पेट्रोल एवं डीजेल दर। गुरुवार नुआ दिल्ली रे एक कार्यक्रम रे जोगदेवा अवसर रे एही सूचना देइछंती केंद्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। हेले एथिरे एक कें रहिछि। पेट्रोलियम मंत्री कहिछंती जदि असिधत तैल दर दीर्घ समय पर्यंत ब्यारेल पिछा $65 रुहे तेबे आशा करा जाई पारे जे आगामी 2-3 मास रे पेट्रोल एवं डीजेल दाम कम होई पारे एवं कोनोसी बड़ भू राजनैतिक घटना घटे तेबे स्थिति पुणी बदली जाई पारे बोली सरकार कहिचंती। नंबर 3, पुणी बोमा धमक। राजधानी दिल्ली रो 20 रु अधिक स्कूल को बोमा धमक मिली। दिल्ली रो पश्चिम बिहार अंचलर एक स्कूल और रोहिणी सेक्टर 3 रे थिबा अभिनव पब्लिक स्कूल को बोमारे उड़ाई देबा नेई धमकपूर्ण मेल मिली। मेल विषय रे सूचना पाइला परे अग्निशम विभाग एवं दिल्ली पुलिस तुरंत घटनास्थल रे पहुंची थिले। तृतीय धमक मेल रोहिणी सेक्टर 24 रे सरेम स्कूल रे मिली। तेबे वर्तमान दिल्ली पुलिस सूचना देइछि जे एपर्यंत शुक्रवार दिन 20 रु अधिक स्कूल को बोमा माड़ संपर्क में धमकपूर्ण मेल मिली। वर्तमान धमकपूर्ण मेल पाइबा परे पुलिस विभाग में आतंक खेली जाइछि। अग्निशम बाहिनी एवं बम स्क्वाड दल घटनास्थल में तदंत करुछंती। प्रकाश थाउ कि पूर्वरु मध्य समान भली धमकपूर्ण मेल आसीथिला, जहार अनेक थर तदंत परे धमकपूर्ण मेल पछरे स्कूल छात्रों नाम सामना को आसीछि। सेहीपरि आज मध्य एही मेल पाइबा परे तदंत चलीछि। नंबर 5, बालेश्वर एफएम कॉलेज घटना को नहीं विजु जनता दल तरफरु विजु छात्र जनता दल प्रतिवाद करिथिले। एहा परे बालेश्वर बंद मध्य शांतिपूर्ण उपाय रे होइथिला। एहा परे लोकसेवा भवन घेराव मध्य शांतिपूर्ण भावे होइथिला। विचार विभागीय तदंत दाबी आमे रखिछु एवं विजु जनता दल तरफरु आसंता 21 तारिख दिन आरडीसी स्तरीय कटक संबलपुर ब्रह्मपुर रे कराजिबा नै घोषणा कला विजु जनता दल। सूचना थाउ कि बुधवार लोकसेवा भवन घेराव करिथिले बीजेडी। नंबर 6, लगातार सुना दर बढ़िबा परे एबे सुना दर रे सामान्य ह्रास घटिछि। बजार रे सुना दर बढ़ी चली बेले एबे बजार रे रूपा दर रे सामान्य ह्रास पाइछि। अंतर्जातिक ख्यातिनामा संस्था सिटी ग्रुप पक्षरु आकलन करा जाइछि जे आगामी दिन रे रूपा दाम रे वृद्धि घटिबो और सुना सस्ता हेबो। अंतर्जातीय बजार रे दर कम हेले देश भितरे ताहा सस्ता हेबो। सुना किनिबा पूर्वरु एबे नजर पकांतु कोन रहिछि बजार रे सुना दर। गुरुवार भुवनेश्वर रे 22 कैरेट सुनार 10 ग्राम दाम
500 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 91,050 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଦାମ 99,330 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରୂପା କେଜି 1,24,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସିଟି ଗ୍ରୁପ କହିଛି ଯେ ରୂପାର ଯୋଗାଣ କମ୍ ରହିବା ସହ ନିବେଶ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାର ଆଉନ୍ସ ପିଛା ଦାମ $40କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଗତ ବର୍ଷ ରୂପା ଦାମ 24% ବଢ଼ିବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 30% ମହଙ୍ଗା ହୋଇସାରିଲାଣି। ନମ୍ବର 7 ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ବିହାରର ମୋତିହାରୀରେ ଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିହାରକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପହାର ଦେବା ସହିତ 4ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରେନ ବିହାରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ମଣ୍ଡଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଥମ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗରରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମେ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଆଜି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗରରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଅର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗରରୁ ସକାଳ 11:45ରେ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ଶନିବାର ଜୁଲାଇ 19 ସକାଳ 4ଟାରେ ପାଟଣା, ଦାନାପୁର, ଆରା, ବକ୍ସର, ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ସୁବେଦାରଗଞ୍ଜ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ନମ୍ବର 8 ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ବାଲତାଲ ଏବଂ ପହଲଗାମ ଉଭୟ ରୁଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା ପୁନଶ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଶହ ଶହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅମରନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଉଭୟ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ କୌଣସି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଥିବା 5,110 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଘଣ୍ଟାଏରେ ବଦଳିଗଲା ନୋଟିସ୍। 5:30 ପରେ ବି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହିପାରିବେ ଛାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶିଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣା ପରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 5:30 ପରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ନ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମହୌଷଧ। ରିଜିଓନାଲ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ବଳରେ ନୂଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପଦ୍ଧତି 2 ପ୍ରକାର କାମ କରିବ। ଲୋକେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଶା କାମୁଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କଠୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ୟାପୁଥିବା ରକ୍ତରେ ପାରାସାଇଟ୍ ପରଜୀବୀକୁ ତାହା ପ୍ରତିହତ କରିବ। ଫଳରେ ଲୋକେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ICMR ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ଡକ୍ଟର ସଂଘାମିତ୍ର ପତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୁଭାଷ ସିଂ ଓ ସୁଶୀଲ ସିଂ ମିଶି ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 11 ଭାରତ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଚୀନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଧୋକେବାଜ ଚୀନ ତାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ ଚୀନ ବିକଳ୍ପ ହେବାକୁ ଭାରତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଚୀନ ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚୀନ ଏକ ଏଭଳି ଚାଲ କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର 2,75,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିବ। ନମ୍ବର 12 ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଆଣିଲା ବନ୍ୟା। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ରାସ୍ତାରେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି। ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଘର ଭୁଷୁଡ଼ୁଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର ବୁଡ଼ୁଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ଜନଜୀବନ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 159ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଓ୍ୱଲପିଣ୍ଡିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟାରେ ଲଡ଼ିୱନ ଗାଁରେ ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଛି। ପ୍ରାଦେଶିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ PDMA ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ ପରଠୁ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ କେବଳ ପଞ୍ଜାବରେ 103 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 393 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
120ରୁ ଅଧିକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ 6 ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ 25ରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅତିକ୍ରମେ 159 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 1000ରୁ ଅଧିକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।